Que vaya conmigo y lo vamos a poner en And I'd pantalla. like for you to turn with me Evangelio de Juan capítulo 2 to the book of John, chapter 2. y vamos a tocar el versículo 1 en And we're going to adelante. go from verse 1 and on. Aquí vamos a encontrar la historia And we're going to find the story here de cuando Jesús hace el primer milagro of público. when Jesus does his first public miracle. Y qué curioso que el primer milagro que Jesús hace And funny enough, the first miracle Jesus trata de la does conversión de agua en vino. deals with converting water into wine. Entonces, Evangelio de Juan capítulo So 2, the book of John, chapter 2, versículos 1 en adelante. 1 and on. Y dice lo siguiente. And it says the following. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, Y estaba allí la madre de and the mother Jesús. of Jesus was there. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus Now discípulos. both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, no tienen vino. "They have no wine." Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? And Jesus said to her, "Woman, what does your Aún- concern have to do with me? Aún no ha venido mi hora. My hour has not yet come." Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, Now there were set there 6 water pots of stone, conforme al rito de la purificación de los judíos, according to the manner of purification of the Jews, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. containing 20 or 30 gallons apiece. Jesús le dijo, And Jesus said to them, llenad estas tinajas de agua. "Fill the water pots with water." Y las llenaron hasta arriba. And they filled them to the brim. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. And he said to them, "Draw some out and take it to the master of Y the se lo feast." llevaron. And they took it. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, When the master of the feast tasted the water that was made into wine, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, and did not know where it came from, but the servant who had drawn it from the water knew, llamó al esposo y le dijo, the master of the feast called the bridegroom. todo hombre sirve primero el buen vino, And he said to him, "Every man at the beginning y sets cuando out ya the han good bebido wine, mucho, and when the guests have well drunk, entonces el inferior. then the inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. But you have kept the good wine until now." Este principio de señales hizo Jesús en Caná de This Galilea beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. and manifested his glory, and his disciples believed in him. Escuche lo siguiente, aquí está la Now historia listen to the following. Here's the story de cuando Jesús provoca o hace el primer of milagro. when Jesus does his first miracle. Quiero darle un poquito de información And I want to give you a little bit of information para que usted tenga idea de la dimensión del milagro. so that you can have an idea of the dimension of this Conforme a miracle. lo que la Biblia dice, According to what the Bible says, sabemos que cierta cantidad de litros de agua we know that a certain amount of water se convirtieron en vino. was converted into wine. Escuche, cuando habla de conforme al rito de la purificación de los judíos, now listen, when it speaks about the manner of purification of the Jews, le voy a leer la información, preste I'm atención. going to read you this information. Este rito de la purificación comúnmente se llevaba a cabo This manner of purification was commonly done by taking, al tomar las tinajas y las llenaban de agua para purificarse las manos. water pots of water and use them to purify. Se lavaban las manos antes de comer o para la purificación. Their hands were cleansed before eating or for purification. Pero esto también incluía el lavamiento de manos y el lavamiento de But pies. this also included the washing of hands and the washing of feet. Entonces, un rito And so a manner or a era rite un hábito o una costumbre que los judíos tenían. was a habit or a custom that the Jews had. Entonces, las aguas que sacaron de las tinajas And so the water that was drawn from these water pots eran aguas entonces que usaban para lavarse las manos y was, lavarse los was pies. water that was used to cleanse their hands and feet. Eso revela que las aguas no estaban muy limpias, That que reveals digamos, that this water wasn't very clean. porque todo mundo que venía para entrar a la boda Because everybody that was coming to this wedding, o toda la persona que venía a hacer el lavamiento para purificación or como ellos everyone lo that was creían, coming to do that rite of purification as they believed entonces in, venía obviamente con manos sucias, would obviously come with dirty hands. metía manos sucias, They would put their dirty hands in, lavaba sus manos they would wash their hands, con las mismas manos así, with that same hands like that, lavaban sus pies, they would wash their feet. entonces el agua no estaba 100% And so the pura, water wasn't 100% pure. porque no era una o dos personas, Because it just wasn't one or two era people. mucha gente It que was usaba many people de aquellas tinajas that para were lavarse. using those water pots to cleanse themselves. Ahora escuchen en cuanto a los cántaros. Now listen, according to the water pots. Con ciertos cántaros llenaron las With a tinajas. certain amount of water pots, they fill them.
La palabra cántaro The word water pot obviamente habla de una medida para una capacidad de líquidos. obviously speaks about a measure and amount of liquid. Escuche, cada cántaro Listen, every water pot podía cargar 50 litros de could agua. carry between 20 and 30 gallons of water. Entonces, para llenar las 6 tinajas, Listen, so in order to fill these 6 water en pots, cada tinaja in each one of them, entraban 2 o 3 cántaros de 50 litros. there was 2 water pots of 20 to 30 gallons would fill them. Entonces, hagamos de cuenta So now let's pretend here que fueron 6 tinajas that there was 6 water pots, y le pusieron, no sé, 2 cántaros a cada una. and each one was filled with 2. Si cada tinaja So it's each con one of 2 them cántaros with 2 water pots representaban 100 litros, represented 40 to 60 en gallons. 6 tinajas In 6 of them, son 600 litros de agua, that's about 400 gallons of que water se convirtieron en 600 litros de vino. that turned into 400 gallons of Eso wine. indica That means que la gente en la boda, that the people in the wedding, había mucha cantidad de gente there was a lot of people in para poder attendance, después servir y abastecer a toda esa gente de so vino. that they can serve all of these people wine. Cuando se habla de este asunto, Now, when we speak about this, muchas personas obviamente se escandalizan en algunas culturas, many people sometimes get scandalous when we talk porque about para this. muchos hablar de vino Because for many, speaking about wine es inmediatamente representación o significado de borrachera. is an immediate sign of drunkenness. El vino no es símbolo de borrachera, Wine is not a symbol of drunkenness. el vino es símbolo de vino. Wine is a symbol of wine. Lo que usted haga con el vino es otro asunto, Whatever you do with wine, now that's a separate subject. pero usted puede decir, ok, el vino es símbolo de borrachera, But you can say wine is a symbolism of y, being a drunk. y yo a muchos les puedo decir el café para usted es símbolo de adicción. And I can tell you that coffee is a symbol of Entonces hay gente addiction que no for se many of emborracha you. con vino, So you probably don't get drunk with wine, pero está 100% adicto o adicta al café. but you're 100% addicted to Al coffee. fin y al cabo el problema es el mismo. At the end result, the problem is the same. Afecta de otra manera, It affects you in a different way, pero afecta al fin y al cabo. but it affects you at the end. Entonces nosotros no podemos hacer pecado So we can't create a sin a algo que no es pecado. in something that isn't a sin. Un elemento nunca será pecado. An element will never be a sin. El pecado es qué hacemos con el elemento. Sin is what ¿Estamos de we acuerdo do con with eso? it. Do we agree? Entonces aquí había una boda And so here we had a wedding, y de repente los sirvientes vienen con María. and suddenly the servants come to Mary. Eso revela que María no era cualquier mujer en la sociedad. And this reveals that Mary wasn't just another random woman among society. Alguna razón There was a particular reason, o algo por ahí seguramente María hizo or Mary perhaps did something, para que los sirvientes la reconocieran so y that fueran the con ella servants could acknowledge her and go to a her. decirle, fíjate María que se nos acabó el vino. For them to tell her, Mary, we're out of wine. Inmediatamente María se da vuelta con su hijo, con Jesús, Immediately Mary turns to his son y le dice, oye, que se les Jesus, acabó el vino. and he says, they're out of wine. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? And Jesus says, what is it that you have with O me? sea, todavía no ha llegado mi My hora. hour has not yet come. En otras palabras, lo que Jesús está In other diciendo, words, what Jesus is saying, mamá, ¿qué onda contigo? Mom, what's up? Si yo todavía no empecé el ministerio público. I haven't started my public ministry yet. Lo que tú hayas visto en lo secreto What you conmigo have seen in the secret with me no significa que yo ya lo tengo que hacer en público. doesn't mean that I have to do this publicly now. Por alguna razón, Now, for some reason, María se dirigió a Jesús. Mary turned to Jesus. María sabía que Jesús era el Salvador. Mary knew that Jesus El was the ángel Savior. se lo dijo cuando The le angel profetizó told que her venía Jesús. when they prophesied upon her that Jesus was María coming. sabía de eso. Mary knew of this. Pero estoy seguro But I'm que en sure algún momento dado, that at a given moment, María en lo íntimo o en lo secreto Mary, in that secret time, vio a Jesús hacer algún tipo de saw milagro. Jesus perform miracles. Algún milagro que no está registrado. Some miracles that aren't Algún registered. milagro que no fue un milagro público. Some miracles that weren't a public Pero entonces miracle. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? But Jesus says to her, what is it that you have with Cuando me? usted o yo vamos a una boda When you and I go to a wedding, o a un 15 años or a 15-year-old, o a algún sweet 16, aniversario de bodas, or in a wedding anniversary, si usted tiene una tarjeta de invitación, if you have an invitation, su función no es ir a hacerse cargo de ningún detalle de la you're boda. not in charge of taking care of any aspect Usted of va a the ir a wedding. disfrutar, You're going to go and enjoy. usted va a ir a tomar, a comer, You're going to go drink and enjoy. a echarse una movidita por ahí en algún To baile. perhaps dance a song or two. Y en el caso de las mujeres, And in the women's case, van a criticar el vestido de la novia. they go and criticize the dress Punto, of no me the, diga of que the no porque bride. es así. Y Don't mire tell cómo me le this quedó isn't so. y que está muy gorda Oh, but she's o too que está fat. demasiado flaca porque Oh, she's nunca too skinny. nunca les satisface nada. Because you're never happy. ¿Sí? El vestido está muy largo, The dress is que too se lo va a long. pisar, She's gonna step se on le it. va a rajar. It's going to rip. X, ¿sí o Whatever. no? Yes or no? No se hagan, ¿sí o Come no? on, don't pretend.
En la mayoría de los casos, 99.9%. In the majority of cases, 99% of the time. El asunto es que, así como usted y yo no tenemos ninguna responsabilidad cuando nos invitan a una fiesta, And so just as you and I don't have an obligation or responsibility when de we're la misma manera invited, Jesús no tenía ninguna responsabilidad in the ahí. same way, Jesus didn't have a single Dice la responsibility historia here. The story Que says María fue invitada a la boda, that Mary was invited to the dice, y wedding, también Jesús y sus and also discípulos. Jesus and his O disciples. sea que antes que Jesús fuera un hombre público, And so before Jesus was a public man or a Jesús public ya figure, estaba haciendo discipulados. Jesus was already creating disciples. Cristo ya tenía un grupo de Jesus discípulos, already had a group of pero disciples, todavía no era un hombre público. but he wasn't a public figure. Nadie todavía lo conocía como tal, Nobody knew him as such, más que su madre, except his su mother, familia his y family, la gente que él estaba empezando a and the people discipular. that he was beginning to disciple. El asunto aquí fue el The siguiente. matter here was the following. Escuche lo siguiente. Listen, La revelación de este the mensaje revelation of this message está en las palabras de María. is in the words of Y Mary. María lo primero que dice es lo siguiente: And Mary, the first thing she says is the hagan following. o haced todo lo que os dijere. Whatever he says to you, do it. Aquí es donde decimos Now this is where we que sus say palabras that her words revelan que María antes había visto reveal that Mary had seen a before Jesús this hacer algo sobrenatural. Jesus doing something supernatural. Escuche, en la Biblia no está registrado, Listen, this isn't something that's registered in the Bible, pero ninguna mujer, but no woman, mucho menos una mamá, and much less a va a mother, arriesgar a su hijo is going to risk her son a or her algo child to si something ella no está segura de que su hijo lo puede hacer. if she's not sure that her son or daughter can do it ¿Alguien está before. aquí? Somebody here. O sea, María no iba a arriesgar a Jesús, So Mary wasn't going to risk Jesus, menos ante tanto público, and much less before many si people, ella no tuviera la certeza y la seguridad if she didn't have the certainty de que él lo podía hacer. that he could do it. Y para que una persona tenga la certeza y la seguridad de And que for, algo a puede person, hacer, and for a person to have this sense of assurance es porque antemano tuvo que haberlo visto o haberlo is comprobado. that they must have seen something or proven something Así que before. conforme lo que la Biblia dice aquí, And so according to what the Bible says María here, se refiere con los servidores y les dice: Mary turns to the servants and says, hagan todo lo que les diga como les indique. whatever he says to you, do it. En ningún momento dado María respondió a Jesús. Now, no given moment did she acknowledge Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesus says, what is your concern ¿Qué with onda me? contigo? Todavía no es mi hora. What's up with you? It's not my hour yet. Todavía no es momento de andar haciendo milagros It's not time públicos. for me to be doing public miracles yet. Pero María no respondió esas But palabras. Mary didn't acknowledge these words. María directamente se refirió a los Mary sirvientes referred to the servants. y les dijo: hagan todo lo que les diga. And she said, whatever he says to you, do En it. ese momento, At that given moment, tranquilamente Jesús Jesus could have easily pudiese haberle dicho: a ver, mamá, no me entendiste. said, Mom, you didn't understand. No agarraste la onda. You didn't understand. Te dije que todavía no es mi hora. I told you it's not my time Te yet. dije que todavía no es mi momento. I told you it's not my Te moment dije yet. que no me estás I entendiendo. told you you're not understanding me. Las palabras de María Mary's words comprometieron inmediatamente a Jesús put a commitment upon Jesus. e inmediatamente responsabilizó las palabras a los sirvientes. And immediately he made the servants responsible. Ahí se revela un principio de autoridad. There is a principle of authority being Hasta revealed here. ese momento, antes de que Cristo sea un hombre público, Until that given moment, before Christ is a public Jesús figure, estaba bajo la autoridad de su mamá. Jesus was under his mother's authority. ¿Alguien entiende esto? Somebody understand this? O sea, Cristo Jesús, So Christ el Jesus, Hijo de the Dios, Son of God, el Salvador del the mundo, Savior of the world, el enviado de Dios, the one that was sent by estaba God, sometido a una autoridad en la was tierra. submissive to an authority on Y en earth. este caso fue la mamá. And in this case, it was his mother. Esto no hace a María más poderosa que Now, this Jesús. doesn't make Mary more powerful than Sencillamente en la tierra, Jesus. Simply on earth, María era la autoridad de Jesús. Mary was Jesus' authority. Así que todo milagro, So all miracles, me quiero adelantar un poquito, And I wanna go escuche, forward a little bit. todo milagro que usted necesite all miracles that you va a need venir sobre su vida will come upon your life siempre y cuando usted esté bajo as autoridad. long as you're under authority. Dios es un Dios de amor, God is a God of love. Dios es un Dios de God is a misericordia, God of mercy. Dios es un Dios que ama de como nadie puede amar. God is a God that loves the way no one else Pero can. siempre lo he dicho, But I've always el said amor this. de Dios The love of no God quebranta sus principios. does not break his own principles. O sea, Él nos
nos puede amar deliberadamente, So he can love us deliberately, sin medidas. without measure. Pero eso no quita But that doesn't que take Él va a away hacer algo a nuestro favor saying that he's going to do something in our si favor usted y yo no estamos bajo sus if you principios. and I are under his principles. Entonces Jesús no tuvo otra And so Jesus had no other que choice levantarse de la mesa, than get up from the table, seguir a los follow the servidores servants, para ver de qué manera podía provocar un to see in milagro. what way he could provoke this Entonces miracle. la Biblia dice lo siguiente: So the Bible says the following. Jesús tenía todo el poder Jesus had the entire power, the para absolute hacer power milagros. to perform Escuche miracles. esto, Él tenía todo el poder. He had absolute power. Sobre Él estaba toda la unción. He had all the Sobre anointing. Él iban a operar todos los dones. He was going to operate in all the gifts. Pero así todo, But even then, Él estaba bajo autoridad. he was under authority. Nada en el reino de Dios Nothing in the kingdom of God funciona si primero no está el principio de la will autoridad. function if there is first not a principle of authority. Entonces Cristo se levantó, And so Christ got up, siguió a los he servidores followed the y servants, fueron a donde estaban las tinajas de and they, las went, aguas. and they went to the water pots. Cristo lógicamente conocía qué tipo de aguas eran esas. Christ obviously knew the type of water that Para was there. los judíos, Now for the Jews, para la mentalidad judía, for the mentality of the las Jews, aguas, the en waters, este caso, en estas tinajas, and in this case in these water representaban pots, una ley represented a law que ellos ya habían hecho costumbre y un rito. they already had made a Para custom or a ellos, rite. para ellos el agua representaba la purificación. Water for them represented a purification. Hasta eso Cristo no había muerto, lógicamente. Christ had not died up to Por this lo point. tanto, el medio que se usaba como purificación Therefore, the way of purification that o was el used, elemento que se usaba como or the purificación element that was used as era purification, literalmente el agua. was water. Hasta ese momento, Up until that point, aquello sí era válido delante de it Dios, was valid before porque era una God, ley que Dios mismo había because establecido. it was a God that God himself Pero had escuche lo established. siguiente, llega el But listen to the momento, following. The moment comes, llega un momento, llega un espacio en el a tiempo moment comes donde Jesús ya podía hacer milagros. where Jesus was able to perform De miracles. seguro de antemano ya había hecho And milagros, he had already probably performed pero no miracles están before. registrados y nadie lo But conocía. nothing is registered and no one knew of him. Entonces, esto nos dice algo muy And so importante. this tells us something very important. Usted y yo podemos tener el poder, la unción y los dones You and I can have the power and the anointing para the hacer gifts, milagros y para usar el poder. to perform miracles. Es and más, use usted power. puede tener el llamado de Dios You can have a calling of God para hacer un montón de cosas to sobrenaturales. do many things. Pero si usted no está bajo autoridad, But if you are not under Dios authority, no puede respaldar la misma unción y Then- los mismos dones que Él le ha dado a then usted. God cannot stand behind the same gifts or the same authority He's given you. Porque en el reino de Dios todo funciona por autoridad. Because in the kingdom of God, everything functions ¿Cuál based on es authority. una de las problemáticas más grandes de la sociedad Now, what hoy? is one of the greatest problems in society in which we La live in? gente no respeta la autoridad. People don't respect authority. La gente no se somete ni es sumisa a una People autoridad. are not submissive to authority. Nos pasamos el alto, We run a stop. se pasa una luz roja, You run a red light. se excede los límites de You velocidad. go over the speed limit. Si hay un político o una autoridad, no nos interesa lo que If dice y lo there's que a haga. politician or a figure of authority, we don't care what they say Si or do. estamos de acuerdo, lo aplaudimos. If we agree, we clap. Si estamos en desacuerdo, lo criticamos o lo maldecimos. If we disagree, we curse them. Porque el principio del pecado Because the principle of sin es rebelarse a cualquier tipo de is autoridad. to reveal themselves against any type of authority. Escuche lo que quiero enseñarle. Now listen to what I want to Mucha teach you. gente dice que como ya es adulta Many people say that because they're an adult o como ya es or grande, because they're an no adult, necesita autoridad sobre su they vida. don't need an authoritative figure upon No their life. puede ser posible Now this can't be possible que usted o yo that you or no I necesitemos autoridad don't need an authority cuando el hombre con mayor autoridad de la historia when the man with the greatest llamado authority in Jesucristo history, named Jesus, estuvo en la tierra bajo was autoridad. on earth under authority. ¿Está de acuerdo conmigo? Do you agree with me? Él nunca se movió, He never ni moved hizo nada en or desobediencia, did anything outside of ni disobedience tampoco hizo nada por su cuenta. or do anything on his own accord. Hasta este momento, Up until this moment, escuche, hasta este up momento, until this moment, Cristo estaba sometido a la autoridad de su madre. Christ was submissive to his mother's authority. Me voy a adelantar un poquito. And I'm going to skip forward a little bit. Después que Cristo es bautizado en las After aguas, Christ is baptized in the el waters, Padre del cielo habla the Father in y heaven dice, speaks este es mi Hijo amado en quien tengo and contentamiento. says, "This is my beloved Son with whom I am Ahí pleased." Cristo es activado en el ministerio público. That is when Christ is activated publicly. Entonces su ministerio ya dejó de estar dentro de cuatro paredes, So his ministry was no longer just found within o the su four ministerio walls. dejó de estar solamente a los ojos de su madre, su familia y sus Or discípulos. his ministry was no longer just before his parent, his mother, or Pero his por lo que la disciples. Biblia dice, But according to what the Bible sus says, discípulos todavía no habían visto milagros. his disciples had not seen Porque miracles. si usted lee el último versículo Because
Because if you 11, read the last verse, the acá verse dice 11, que este el principio de señales hizo Jesús and en Caná de and it Galilea. says, this is the beginning of the signs that Jesus did in Cana of Dice, y Galilee, manifestó su gloria, and manifested his glories, y sus discípulos creyeron en él. and his disciples believed in him. Entonces, todavía no creían en And él, so they didn't believe in him at the first solamente point. le seguían. They simply followed him. Esto también revela This also la reveals condición de muchas personas hoy. the condition of many people La nowadays. gente sigue a Dios, People follow God, pero no le cree nada but they don't believe in him porque no ve nada, no because they experimenta don't see nada. anything or they don't experiment anything. Entonces, si la gente no ve a And Dios so if people don't see y la God gente no experimenta, and people don't no experiment, tiene forma de cómo creer. then they have no way of believing. Me estoy explicando hasta Am I aquí. explaining myself? Seguimos entonces. Let's Escuche. continue. Alguien, diga Someone, conmigo, alguien say it with me, someone Alguien debe comprobar lo que usted produce. must first validate what you produce. Alguien debe checar, Somebody must observe and alguien see. debe supervisar Someone should supervise lo que usted dice, what you say, lo que usted hace what you do, y lo que usted manifiesta o lo que usted and produce. what you manifest or what you produce. ¿De dónde sacamos Now, esto? where does this come from? Cuando Jesús ora por las aguas, When Jesus prays for the waters, las bendice he blesses them, y sucede el milagro, and the miracle escuche lo occurs. siguiente. Listen, Lo primero que Jesús the hace first thing that Jesus es does continuar el principio de is to autoridad. continue the principle of authority. Escuche, esto le dio poder a Listen, now Jesucristo. this gave power to Jesus. ¿Por qué? Porque él dice que convirtió, Why? hagamos de cuenta que este es el agua convertida en vino, Because let's pretend that this is the water converted into wine. y cuando la convierte toma una And when copa o he- toma un poco de And agua, once he's converted it, he takes a glass, ya convertido en vino, already converted y into le wine, dice al sirviente, and he tells the servant, lleven de esta agua al take maestresala. this water to the master of the feast. El maestresala, The master of the feast. ese sí era la autoridad de la boda. He was the authoritative figure No of the era wedding. Jesús la It autoridad de la wasn't boda. Jesus. No era María, It wasn't Mary, sino que era el but it maestresala, was the master of the feast. hoy en día conocido como el organizador de las bodas. Nowadays known as the organizer of the Entonces, event. ese era el hombre encargado de toda la logística y el movimiento de la And that was boda. the person in charge of the entire logistics system of the wedding. Entonces, ¿qué sucedió? And so what happened? Cristo no quebranta los principios de autoridad. Jesus doesn't break the principles of Primero authority. tuvo que obedecer a su autoridad directa, que era su mamá. First, he needed to obey his direct authority, which was his Segundo, le mother. envió la copa de vino a la autoridad de la boda Secondly, he sent the glass of wine to the authority. para que según lo que la autoridad de la boda decidiera, So according to what the authoritative figure of the wedding se decided, sirva de dicho vino a las mesas o no. this wine could be served to the people or not. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Now, what happens nowadays? La gente dice, People say, no sé, tuve un sueño, I had a dream. tuve una visión, I had a vision. Dios me habló, God spoke to me. otros dicen Dios me reveló Others say God revealed to y me. voy a hacer lo que Dios me dijo, And I'm going to do what God told me. brincándose los límites de las autoridades establecidas por Dios sobre su vida. Skipping the limits of authoritative figures that are in your life. Entonces, que usted tenga poder, Now, for you to have que usted power, tenga un llamado de that you Dios, may have a calling of que usted God, tenga una unción de Dios, if you have an anointing no of le da la God, libertad does not give you the freedom de que usted no esté conectado bajo un manto de for you autoridad. to not be connected under a mantle of authority. Porque todo lo que se hace fuera de un manto de autoridad, Because everything that takes place outside of a mantle of tarde authority, que temprano será rebelión. sooner or later will turn into rebellion. Eso fue lo que Satanás hizo en el cielo, And that is what Satan did in heaven. cuando él todavía no era Satanás, When he wasn't Satan yet, sino que era Luzbel, el primer ángel creado por but he Dios. was the first angel that was created by God. Él se rebeló a la autoridad de He Dios, rebelled against God's authority, demandando a los ángeles que le adoraran a él, demanding the other angels to worship him porque era un ángel poderoso. because he was a powerful angel. Tenía todos los atributos de Dios sobre He él. had all of God's attributes Tenía un upon him. poder casi ilimitado. He had almost a limitless Pero power. ¿qué sucedió? But what happened? Dios dice que se enorgulleció en su God corazón, said that he became prideful. se corrompió en su His corazón heart was corrupted por lo que tenía y por lo que era, based on what he had and whom he was. no por lo que debía ser. Not but what he Nadie en should su do. corazón No one in their heart se revela o se corrompe should rebel or grow corrupt por la asignación que tiene. based on the assignment they have. Se corrompe por las herramientas y el poder que le dieron para dicha There is asignación. corruption based on the power and the tools they were given for that assignment. Entonces, cuando usted no camina bajo And autoridad, so when you don't walk under en authority, otras palabras, usted es una persona peligrosa. in other words, you are a dangerous person.
Mucha gente a mí me ha dicho, Many people have told me, es que me fui a la casa de fulano de tal it's because I went to so-and-so's house, y le profeticé tal cosa and I prophesied this, y reprendí demonios ahí and I rebuked the y demons también there, dije esto e hice lo and otro. I said this, and I did the other. Yo tengo un llamado, I have a calling, yo tengo una I autoridad, have an authority, yo tengo una unción para I have hacerlo an anointing to do y, it. y eso que Dios a usted le ha dado And that which God has given you no es discutible ni negociable, is not something that's negotiable, pero eso debe funcionar but that should function bajo un principio de autoridad. based under a principle of authority. Entonces la autoridad de María, And so Mary's authority, escuche, la autoridad de María, Mary's authority, que estaba todavía sobre Cristo that was Jesús, still upon Christ le Jesus, dio la suficiente libertad gave her the sufficient liberty para que Cristo operara el for milagro. Christ to operate in Pero miracles. una vez que operó el But milagro, once he did this miracle, no se quedó con la gloria del he milagro, didn't keep the glory of the miracle. sino que le envió una copa de vino para que la But probara he, el sent, maestro de but he sala. sent a glass of wine to the master of Es the que feast. alguien debe de administrar y supervisar lo que usted, It's lo que because usted someone should produce. administer and supervise what you do and what you Entonces, produce. la medida de tu And so the sometimiento measure of your submissiveness es la medida de tu ministerio. is the measure of your ministry. Voy otra vez. I'll repeat La this. medida de tu The sometimiento measure of your submissiveness es la medida de tu is the ministerio. measure of your Y ministry. aquí vamos a entrar en un And detalle. here we're going to go into small little details. Porque naturalmente hablando, Because naturally speaking, a nadie le gusta someterse a nadie. no one likes to submit themselves to anyone else. La gente, People, en cualquiera sea su expresión y cultura, in whatever culture, expression they la may gente be, por su propia naturaleza people based on their own state no of se nature quiere someter a una does autoridad. not want to submit themselves to an Yo ya soy authority. grande, I'm an adult. yo ya soy adulto, I'm an adult. yo ya soy maduro, I'm mature. ya tengo una vida, I have my life ya established. tengo I experiencia, have experience. ya tengo conocimientos, I have knowledge. ya tengo dinero. I have money. Entonces, lo que ha logrado en la vida And so what you've achieved in life, lo ciega de tal manera it blinds you in such a way. y no ciega sus ojos, And it doesn't blind your eyes. ciega su It entendimiento blinds your de understanding tal manera to such a que degree le hace that it creer makes you believe que puede funcionar en la vida that you can function in de life modo independiente. in an independent Dios state. nunca creó al hombre y a la mujer God never created man or woman de manera para que sea for independiente. them to be independent. Siempre lo hizo dependiente de él. He made them dependent Entonces, of him. por eso Dios le puso al hombre leyes, mandamientos y That principios. is why God established laws, commandments, Todo lo and que está principles. escrito en la Biblia, señores, no está de adorno. Everything that is written in the Bible is not just Es another la adornment. única manera que usted y yo podemos leer cómo someternos It's a the Dios. only way that you and I can read how to submit ourselves to God. Ahora, es muy distinto Now it's very different cuando alguien es enviado bajo autoridad. when someone is sent under authority. Si yo envío a un matrimonio a una persona bajo If they autoridad, sent a marriage or person under authority, esa persona no tiene que estar pidiéndome permiso para orar por un enfermo that person doesn't need to ask for permission to pray o for para a sick ministrar una profecía o or lo to que minister sea, a prophecy or whatever it may porque be, fueron enviados bajo because they autoridad. were sent under authority. Y mientras usted y yo estemos bajo And autoridad, while you and I remain under authority, cualquier tipo de milagro sobrenatural puede any type acontecer. of supernatural miracle can ¿Por happen. qué? Why? Porque todo milagro nace Because all miracles are born en un principio o en una conducta de autoridad. in a principle of authority. Ahora, someternos a una Now, autoridad for us to submit ourselves to an tiene authority que ver con el trato personal, deals with somebody's personal relationship, con nuestro carácter with our personal treatment, nuestros with our character, temperamentos with our y temperament, con nuestras obediencias o desobediencias. and with our obedience or disobedience. Yo no puedo someter a una I persona cannot submit a person que no está dispuesta a ceder sus derechos. that is not willing to surrender their rights. Escuche. Listen, Yo no puedo someter a I alguien can't submit someone que no está dispuesto a ceder sus that's not derechos. willing to surrender Porque their si rights. dicha persona no está dispuesta a ceder sus derechos, Because if this person isn't willing to submit their dicha rights, persona va a haber que manipularla then you will need to manipulate this person para que haga algo so for them to do o something para que haga caso. or for them to obey. O a ver que negociar con él o con You're ella. going to need to negotiate with him. Entonces, si tú haces esto, or her. So if you do this, yo te doy esto. I'll give you this. Y eso no es sometimiento. And that's not Eso es submissiveness.
manipulación. That's manipulation. Mucha gente en los ministerios Many people in ministry vive manipulando continuously live porque no manipulating tienen autoridad, because they don't have porque no authority, están bajo because autoridad. they are not under authority. Entonces escuche lo siguiente, Now listen to the following. toda persona debe ser una persona que se somete. Every person should be a person that is submissive. Mucha gente a mí me lo ha dicho, Many people have told yo me quiero this. que usted me enseñe, I want you to teach me. quiero que usted me pastoree, I want you to be my quiero que pastor. usted me mentoree, I want you to be my mentor. yo quiero estar bajo su I cobertura. want to be under your Entonces la covering. primera pregunta es, ¿usted está dispuesto a ceder derechos? And so the first question is, are you willing to surrender your Ojo, rights? no para que yo conduzca su vida, Listen, not so that I can lead your life, sino para que yo le marque dirección a donde usted tiene que but for llegar. me to point you in the right direction of where you need Porque to si reach. usted me está pidiendo ayuda o Because cobertura, if you're asking me for help or for es porque spiritual usted covering, algo ha reconocido que necesita. it's because you've acknowledged that you need Pero si something. usted no está dispuesto a ceder derechos, But if you're not willing to surrender your usted no rights, está dispuesto a estar bajo cobertura, then you're not willing to be under o spiritual usted no está covering, dispuesto a estar bajo un pastorado. or you're not willing to be under Porque pastorship. el que no está dispuesto a ceder derechos, Because he who is not willing to surrender their cuando rights, yo le dé el consejo o la dirección o when I give la them that sugerencia, when I give them that word of advice or that direction, lo primero que va a hacer the first thing they're going es to todo do lo que yo le diga o le sugiera, is everything that I tell them to do or lo va a suggest, procesar por el pensamiento they're going to process it in their mind y no por la and obediencia. not based out of obedience. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding? Entonces no es lo mismo And so it's not the que same usted diga, no entiendo mucho, pero voy a for obedecer. you to say, I don't understand much, but I'm Que going después me to lo obey. expliquen. And then they'll explain Primero it to me. obedezco First I y obey. segundo pido And explicaciones. secondly, I ask for No an está mal que explanation. usted pida It's explicaciones, not bad for you to ask for an porque usted no se explanation. puede someter a algo que no entiende, Because you can't submit yourself to ni something you don't tampoco se puede understand. someter a alguien que no conoce. And much less submit yourself to someone you don't know. Pero cuando hablamos de sumisión, But when we speak about hablamos de alguien submissive, que se dio derechos. we speak about somebody that is Si, surrendering their rights. si los derechos de Jesús If God's rights, no hubiesen estado sobre María, if Jesus' rights weren't in Mary's Jesús le hands, hubiese dicho a María, then Jesus would have told Mary. a ver, ¿cómo te lo explico que no voy a hacer el milagro? Now, how do I explain this to you? I'm not going to perform the miracle Porque pienso que no es el momento, because I think it's not the time. pienso que no es el día, It's not the day. ni tampoco creo que el primer milagro sea convertir agua en vino. And much less do I think the first miracle should be Por to eso convert hay water into gente que wine. todo lo procesa por la That mente. is why there are people that process everything in their Usted mind. le da una indicación, You give them an instruction. ay, a ver si es de Dios. Let me see if it's of God. Otros, a ver si me conviene. Others say, well, let me see if this goes ¿Por qué well lo with hacen me. así? Why do they do it Porque this way? no están dispuestos a ceder sus Because derechos. they are not willing to surrender their rights. Automáticamente aquello revela Automatically, this que reveals no están dispuestos a that they obedecer. are not willing to obey. Entonces, si usted o yo no estamos dispuestos a ceder derechos, So if you and I are not willing to no surrender our estamos rights, dispuestos a are obedecer, not willing to obey, usted a mí no me necesita. you don't need me. Usted no necesita una You autoridad. don't need an authority. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding? O sea, si usted no está dispuesto a So if someterse you're a not willing alguien, to submit yourself to usted ni someone, siquiera necesita un pastor. then you don't even need a pastor. Usted necesita libertad. You need freedom. Usted necesita volar. You need to fly. Entonces, si usted no se quiere someter, So if you don't want to submit yourself, usted no quiere obedecer, you don't want to o obey, usted no quiere estar bajo autoridad, and you don't want to be under yo le authority, aconsejo que vuele. I give you a word of advice. and just No hay go. problema. There's no problem. Pero el que quiere aprender y madurar But he who wants to learn and y quiere mature estar sometido a una and autoridad, que wants es to el be principio del and reino, wants to be submissive to an authority, which entonces is the principle of necesita kingdom, ceder derechos. then you need to surrender your rights. El día que yo entendí de estos The asuntos, day that I understood this, yo inmediatamente hablé con mi apóstol. I immediately spoke with my Yo me apostle. encontraba en la ciudad de Hermosillo una noche que Dios me habló de esto. I was in Hermosillo the night that God spoke En to la me about mañana this. lo llamé por teléfono, creo In que the les morning, comenté I esto, called me him, and I parece. think I shared this with you. Y le dije, yo voy a ceder mis derechos. And I said, I'm going to surrender Voy my a ceder los rights. derechos de mi persona, I'm going to surrender the rights of my voy a person, ceder los derechos de mi of matrimonio my marriage, y los derechos de mi familia y of my ministerio, family, and my ministry, para que usted me dé so dirección, that you can guide para que me, usted me marque el camino so that you can set y the usted path me for me, revele su voluntad and you para can reveal conmigo. your will for me. Así yo entenderé que usted es mi That autoridad, is how I will understand that you are my porque yo cedo authority, derechos. because I am surrendering De my ahí rights. para acá, From there on, muchas cosas han empezado a cambiar. many things have begun to Muchas change. cosas han empezado a ser removidas. Many things have begun to be ¿Pero por qué removed. motivo? But why? Porque estoy en un proceso y en un entendimiento de Because I am in a sometimiento. process of submissiveness. Mucha gente quiere tener autoridad. Many people want to have Le authority. quiero romper la cabeza con
con esto. And I want to break your La understanding autoridad with no viene por la oración, this. Authority doesn't come la based on autoridad prayer, no viene por el ayuno, or it doesn't come by fasting, la autoridad no viene porque usted se conozca de memoria los 66 libros de la or Biblia, it doesn't come by knowing the 66 la books of the autoridad Bible, no viene porque usted se aparte del pecado, or it doesn't come because you set yourself apart la from autoridad sin, no viene porque usted se junte con gente de or autoridad. because you hang around with people La of authority. autoridad solamente viene sobre una persona Authority only comes upon a cuando person esa persona ha aprendido a someterse a una when autoridad. that person has learned to be submissive to Entonces an es authority. sencillo, And so it's porque simple, mucha gente piensa lo siguiente, because many people think the es que following. pastor, yo oré por una persona oprimida But it's because, Pastor, I prayed for somebody that y was los demonios oppressed, huyeron. and the demons fled. Eso no es autoridad. That's not authority. Escuche, eso no es Listen, autoridad. that's not authority. Eso es que el demonio está It's respondiendo that the demon is responding al poder del nombre de to Jesús. the power of the name of Jesus. Escuche lo siguiente, porque Listen to mucha the following, gente, because many y people, conozco y podría dar hasta nombres y and I apellidos, know and I can give you names, mucha gente reprende demonios. many people rebuke demons. Hagamos cuenta, hoy domingo liberan a una persona, And others pretend today on a Sunday they deliver someone. pero el martes y el miércoles andan con una gripe, una enfermedad, un dolor de But on cabeza. Tuesday and Wednesday they're sick or they have a headache. Andan con un montón de problemas, de cosas que de repente aparecieron, They have a lot of problems that suddenly appeared porque tienen el poder, because they have the pero power, no la but autoridad. they don't have the authority. Porque los demonios no respetan el poder, Because the demons don't respect respetan a un hombre o una authority. mujer de They autoridad. respect a person of Ellos authority. pueden leer They can read en la dimensión in the espiritual spiritual dimension quién está bajo autoridad y quién no está who bajo is autoridad. submissive to authority and who is not. Entonces usted puede decirme, And so you can tell pastor, me, yo estoy bajo su autoridad, Pastor, I'm under your pero authority, si usted no me obedece a lo que yo le digo, but if you don't obey what I'm si telling usted you, no participa en lo que yo lo if you invito, don't participate in what I si tell usted you, no se suma a lo que nosotros hacemos, if you don't join to what ¿cómo we usted do, está bajo mi how autoridad? are you under my authority? Es imposible. It's impossible. Decirlo es una cosa, To say it is one thing. someterse es otra To cosa. submit yourself is something Entonces el else. problema de la sociedad de And so the hoy problem with society no es un today problema de poder, is not a problem of es un power. problema de It's a autoridad. problem of authority. Nadie se quiere someter a nadie. No one wants to submit to Por anyone eso la else. gente toma las redes sociales o los medios públicos That is why people take social networks para dar su opinión o su manera de pensar. to share their way of thinking, Claro their que la opinion. mayoría de los países tenemos libre manera de pensar. And of course, in many countries, we have Todo a freedom individuo of tiene thinking. autoridad para pensar, Every individual has the right to think, pero no tienes la libertad para expresarlo como tal. but you don't have the liberty to express it as Porque such. usted puede pensar bien o pensar mal Because you can think good or bad del presidente de la nación. of the president of the Usted nation. puede estar de acuerdo o puede estar en contra de You can él. agree or be against him. Pero la Biblia manda que los que queremos a Dios o amamos a Dios, But the Bible says that those who love God oremos por la autoridad pray presidencial. for the presidential figure, Esté usted o no de acuerdo con whether lo que you haga. agree or not. Como es una autoridad Since it's an authority y es la principal autoridad de un país, and it's the primary usted lo figure tiene que of the bendecir. nation, you need to bless him. pero si usted no se somete ni al pastor, But if you don't submit yourself to the ¿cómo se va a pastor, someter a un how are you presidente? going to submit yourself to the president? Principios Principles de autoridad. of authority. Jesús estaba sometido a María. Jesus was submissive to Mary. Segundo, Jesús se Secondly, sometió al maestresala. Secondly, he submitted himself to the master of the Segundo feast. principio de autoridad. Second principle of Él authority. no dijo, aquí está el vino y este es el bueno. He didn't say, here's the wine, this is the good Vayan y one. sírvanlo a las mesas. Come on, go and serve it to the table. Vayan y pongan el vino en las mesas. Go set it out on the table. La gente se lo va a tomar, People are going to drink a la it. gente le va a gustar People are going to y a más like de it. uno le va a pegar. And it's going to hit. Este es el bueno. This is the good one. Jesús sabía que ese era el bueno, Jesus knew this was the good pero stuff. como era un hombre bajo But autoridad, since he was a man under lo mandó a authority, la persona que tenía la autoridad para servirlo. he sent the glass to the person who had the authority ¿Alguien to está serve it. entendiendo lo que estoy Is enseñando? somebody understanding what I'm teaching? Entonces la medida de tu So the sometimiento measure of your submissiveness revela la medida de tu ministerio, reveals the measure of your la medida ministry, de tu empresa, the measure of your la medida de business, tu crecimiento. the measure of your growth Está conectada y ligada a tu sometimiento. is linked to your submissiveness. Segunda cosa, Secondly, entonces les dijo, then he said, sacad ahora y llevarlo al maestresala. take it to the master of ceremony, master of the feast. Jesús tenía el poder para los milagros, Jesus had the power for miracles, pero no hizo nada sin estar bajo autoridad. but did nothing without being under authority. Usted me puede decir, pastor, yo tengo un llamado, And you can say, Pastor, I have a calling. yo tengo un sueño, I have a dream. yo tengo un anhelo a futuro I have a desire or a future. y yo puedo
aprobarte y decirte está buenísimo y And I no hay can otro como approve ese. and say that's the best. There's nothing else like it. Pero lo que te garantiza que aquello But funcione what I guarantee you that this will es work estar bajo autoridad. is to be under authority. No, lo que garantiza el éxito de algo Not that something that guarantees the success no of son tus something. capacidades, It's not your abilities. porque cuánta gente con mucha capacidad ha fracasado, How many people with a lot of capabilities have failed? cuánta gente con mucho conocimiento y con demasiado cerebro ha How many people fracasado. with a great knowledge have failed? Es que lo que te garantiza el éxito no es tu conocimiento ni It's tus what capacidades, guarantees your success is not your abilities, sino es la medida de tu sometimiento a una but the autoridad. measure of your submissiveness to an authority. Entonces, que tengas dones y poder So for you to have gifts or powers no significa que te hayan dado independencia. doesn't mean that you've been given independence. Escuche, dice lo último y terminamos. Listen, in the end, and we conclude. Dice que estos fueron principios de señales, This was the beginning of signs porque Jesús comenzó a hacer milagros y señales públicas. because Jesus began to do public things. Dice, y sus discípulos creyeron en And él. it says, and his disciples Y aquí believed me in voy a him. meter un poquito más. And here I'm going to go a little bit deeper. ¿Sabe por qué mucha de su familia You know why many of your family no members creen en Jesús don't believe in Jesus o no creen en el Dios que usted cree? or don't believe in the God in that you believe Porque in? ellos nunca lo han visto a usted hacer nada de la dimensión del Dios en el que usted cree. Because they've never seen you do anything in the dimension of the God that you believe Usted le in. puede hablar a 1000 personas You de can Dios, speak to 1,000 people about God, pero si no se los demuestra, but if you don't prove it to them, puede que 999 no le crean. it could be that out of those 1,999 don't believe you. Y no hay cosa más terrible And there's nothing worse que un hombre o mujer que dice que es hijo o hija de Dios than a man or a woman who claim to be son or daughter hable of de un God, Dios to speak about a God del cual no lo puede demostrar. of whom they cannot demonstrate. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding? Entonces, si usted no puede demostrar al Dios que dice So que if you cree, can't demonstrate the God that you claim to believe usted está in, en graves problemas. then you're in great problems. Nadie le va a creer. No one is going to believe you. Hoy en día Nowadays, es tanto el avance y el crecimiento de la tecnología there's so much growth and progress in technology. que a mí me ha pasado. And it's happened to Es me. más, me ha pasado aquí. It's even happened to me here. Yo le he contado a gente milagros. I've shared miracles Le with he people. contado cosas que Dios hace en otro lado. And I've shared with you things Y that God does elsewhere. la pura expresión de su rostro me dice. And just your facial expression tells me everything. ¿Tiene video para comprobar eso? Do you have a video to prove it? ¿Tiene alguna manera de demostrarnos que es Do you así? have a way of proving this? Porque el mismo sistema en el que estamos Because the same system that we are in nos lleva a que todo tiene que ser evidenciado y comprobado. leads us to prove that everything we do needs Y to no be digo que proven. esto esté mal, Now, I'm not saying that this is bad, pero Jesús le dijo a los discípulos, but Jesus told the disciples, más bienaventurado es el que cree blessed are those that believe sin ver without seeing que el que cree viendo. than those that believe No by está mal seeing. ver. It's not bad to see, Pero la gente que escuche, la gente que no está en el reino but the people that are not in the kingdom y no entiende principios de autoridad, and don't understand principles of siempre va a authority demandar una evidencia. will always demand evidence. A ver, quiero verlo. Come on, I want to see it. A ver, compruébamelo. Prove it to me. Si dice que se levantó el muerto, If you're saying that the dead yo person no voy a arose, creer hasta que yo no lo vea. I'm not going to believe it until I see it. ¿Por qué la gente dice así? Why do people say this? Eso revela. That reveals. Les pongo el ejemplo. Then let me give an example. Por ejemplo, la pastora Laisa. For example, Si Pastor yo vengo y le Liza. digo, Laisa, ¿sabes qué? Estuvimos en tal lugar If I said, Liza, we were in this place y un muerto se resucitó. and a dead person arose. Si ella me dice, If she says, pastor, el video, Pastor, where's the video? aunque tenga 2 minutos, Even though it's just 2 minutes. ¿lo tiene? Do you have it? ¿Sabes que Laisa no tuvimos chance ni a filmar? You know, Liza, we weren't even able to record it. Oramos por el cuerpo, We prayed for the body. volvió a la vida el He cuerpo came back to y ni life. cuenta nos dimos de grabar. And we didn't even realize or think about Si ella me recording. dice, If she tells me, Yo no lo creo. I don't believe it. Eso me revela That reveals que ella está acostumbrada that she's used to a vivir y a convivir that to living and con fellowshipping gente de pura mentira. with people full of lies. Porque el que no cree Because he who doesn't y believe todo lo tiene que evidenciar and they need evidence of es everything porque está acostumbrado a ese nivel is de vida. because they're used to that level of life. ¿Alguien está entendiéndome? Somebody understanding? Entonces María sabía, So Mary knew, por lo que había visto, based on what she had seen, que si el hijo le obedecía, that if her son obeyed her, se aventaba un milagro. then he would do a miracle. Por eso les dijo, hagan todo lo que les diga. And that's why she said, whatever they say to you, do Fíjense it. lo que está diciendo María. Pay attention to what Mary is saying. Yo le estoy dando la autoridad que vaya y haga un milagro. I'm giving him the authority to perform Pero miracles. ahora ustedes se tienen que someter a él. But now you must submit yourself to him. Todo lo que les diga, háganlo. Whatever he says to you, do Porque it. va bajo autoridad. Because it's under Lo authority. estoy enviando
enviando a convertir las I am aguas en sending vino. him to convert the water ¿Alguien into entiende wine. esto? Is somebody understanding this? Entonces, ¿cómo funcionan las cosas So de la how do vida? things function in life? Bajo autoridad. Under authority. ¿Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios? How do things function in the kingdom Bajo of God? autoridad. Under authority. Las personas que no se someten nunca a la autoridad People that never submit themselves to an son las que authority todo cuestionan. are the ones that question everything. Son a las que todo le ponen una excusa. Are the ones that place an excuse in everything. En donde está puesta su pasión Wherever your passion es a lo que usted se está sometiendo. is where you are submissive to. Si su pasión es el dinero, If your passion is money, que no es malo tener dinero and I'm not ni saying it's hacerlo, bad to have money or to earn pero si su money, pasión es el dinero, but if your passion is money, eso dice que a usted lo gobierna el dinero. that means that you are governed and ruled by Si money. su pasión es, no sé, los pasatiempos, If your passion is ojo, hobbies, no estoy diciendo que es pecado. and I'm not saying that this is Lo que estoy bad, diciendo es que donde usted pone su but pasión what I'm saying is that wherever you place your es a passion lo que a usted lo gobierna. is what governs you. Entonces, si usted dice que a usted lo gobierna Dios, So if you say that you are governed by God, no me diga que a usted lo gobierna Dios don't tell me that you're governed by si a God usted las cosas de Dios no le importan. if you don't care about things of God. Es sencillo. It's simple. Principios Principles de autoridad. of authority. Diga conmigo, principios Say it with me. Principles de autoridad. of authority. Entonces, los principios de autoridad And so the principles of authority te van a llevar a madurar más will lead you rápido. to mature quicker Porque usted va a aprender a morir a sí mismo. because you will learn to die to your own flesh Y va a aprender a depender de una autoridad. and you will learn to depend on an Cuando usted authority. aprenda a depender de una autoridad, And when you learn to depend on an llegará el authority, momento oportuno the opportune moment will donde come usted se convertirá en la autoridad. when you will become the authority. ¿Alguien está aquí? Somebody over here. Me estoy explicando? Am I explaining myself? Entonces, por ejemplo, For example, y termino, ahora sí termino con esto. and I conclude, I promise I conclude. Cuando un piloto se recibe When se titula. when a pilot receives their certification, en los primeros vuelos, the first flights, no va con otro recién recibido. they don't go with somebody that is also just Va con graduated. un piloto de mucha experiencia. They go with somebody that have great Ese experience. es el de la autoridad del avión. And he's the one that has the Y authority for este se that va plane. discipulando con el viejo. And he is discipled along with the Lo mismo elder. pasa con los médicos. And the same thing happens with Lo mismo doctors. pasa con cualquier profesionista. The same thing happens with any Ponen al professionalism. recién recibido, They put the rookie, lo ponen con alguien de experiencia. they put him with someone that has Ese hombre o experience. mujer de That experiencia man or woman of experience funciona como una autoridad. functions as an authority. Cristo estuvo bajo autoridad. Christ was under Es más, authority. en los 3 años y medio de ministerio que In tuvo, fact, in the 3.5 years of ministry that he él had, dijo, yo no hago nada por mí mismo. he says, I do nothing on my own accord. Todo lo que yo hago, Everything that I todo lo do, que yo digo, everything that I say, ya me puse de acuerdo con el Padre. I have already reached an agreement with Porque my en el Father. momento que fue activado e iniciado en el Because at the ministerio, moment when he was activated ya in dejó de ministry, depender de María. he no longer depended on Mary. Ahora empezó a depender del Padre He began Celestial. to depend on the Heavenly Father. Nunca estuvo sin una autoridad. He was never without authority. Entonces la pregunta para terminar And es, so the question to conclude is, ¿qué le hace creer a usted? what makes you believe? ¿O quién le hace creer a usted Or who makes you believe que usted no necesita una that autoridad? you don't need an authority? Que usted no necesita estar sometido That you bajo don't una need to be autoridad. submissive? Por eso Dios ha establecido un reino. That is why God has established a Y kingdom. un reino es un gobierno. And a kingdom is a Y un government. gobierno se compone de autoridades. And a government is made up of Un authorities. gobierno se compone de leyes. A government is made up of laws. ¿En dónde podemos ver y comprobar So where can we see your proof que la of this? gente no está sometida a las autoridades That espirituales? people are not submissive to the spiritual En que authorities. todo lo que le decimos o le queremos And impartir, that everything that we tell them or want to impart, usted lo procesa aquí. you process it here. Imagínese Imagine si usted como papá o mamá if you as a parent le da una indicación o una orden a sus hijos, give an a order to cualquiera. your children, whichever they may Dice, be, ve y cierra esa puerta. and you say, go and close that door. Y el hijo le diga, And your son tells you, espérate, hold on, lo voy a pensar. I'm going to think about it. ¿Qué va a hacer usted? What are you going to do? Si usted es un mal padre, If you are a bad parent, usted va a ir y va a cerrar la puerta, you're going to go and close the door habiendo dado usted una instrucción. after you've given them an instruction. Te dije que cierre la puerta. I told you to close the door. Ve y cierra la puerta. Go and close the door. Espérame, voy a orar a ver si es de Dios. Hold on, I'm going to pray to see if it's of the Lord. ¿Se da cuenta? Do you realize? Así como muchos niños puede pasar eso, Just as it can happen with many children, así hay muchos cristianos en las iglesias. there's many Christians like that Voy in a the orar. church as well. I'm going to pray. Usted viene a pedir un consejo, You come and ask for a word of advice. le damos el consejo We give you a word of advice. y después dice que va a orar. And then you say, you're going to pray. Entonces la pregunta es, ¿por qué no oró? So the question is, why don't you pray Y me evita el tiempo del consejo. and then save my time? ¿Sí o no?
Yes or Pero no? fíjese cómo somos. But pay attention to how we are. Pero usted va al médico But you go to the doctor, y el médico le da una caja así de medicinas, and the doctor gives you a box like this of medicine, inyecciones y cuánta cosa, shots, and whatever else, y usted hace el tratamiento al pie de la letra. and you follow this treatment step by step. Hay gente que cree más en un médico There are people that believe more in a doctor que en una autoridad than espiritual. in a spiritual authority. Por eso viven como viven. That is why they live the way they do.